बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम दो खबरों पर डिस्कस करेंगे और दोनों खबरें इंतहाई अहम हैं। एक खबर ताल्लुक़ रखती है मरियम नवाज़ साहिबा से, जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, और दूसरी खबर का ताल्लुक़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज जिस तरह फैसले आए या पिछले चंद दिनों से जो सूरत हाल सामने आ रही है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम बात का आगाज़ करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा से। तो आज मरियम नवाज़ साहिबा जो उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, उसके खिलाफ अदालत में पेश हुई। नाज़रीन, केस की समाअत के बाद जब मरियम नवाज़ साहिबा सहाफ़ियों से बातचीत करने के लिए आईं, तो उन्होंने अपने तौर पर कोई भी बात नहीं की और उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि वो सवाल करें। तो नाज़रीन, उस वक्त उनका चेहरा और अल्फाज और उनके जो अंदाज और कैफियत थी, वो उनके अंदर का जो आईना बनी हुई थी। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि या तो वो पार्टी से नाखुश हैं, या वो पार्टी की क़यादत से नाखुश हैं, या वो हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश हैं, ना वो पार्टी के अपना हुकूमत के फ़ैसलों से नाखुश हैं, और वो जो पार्टी के यानी इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो कुछ इस वक्त चल रहा है, ना ही वो उससे खुश हैं। तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ की ये नाखुशी, ये बेजारी, ये गुस्सा और ये उनके चेहरे के जो तासुरात थे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के तासुरात को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, और ये इस खिचड़ी का पकने का के बाद ही पता चलेगा कि इसका जायका क्या है। तो नाज़रीन, आज जब मरियम नवाज़ साहिबा से ये सवाल किया गया कि जो 70 अफराद जो काबीना है, अराकीन पर मुश्तमिल 70 अफराद की काबीना, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी। तो नाज़रीन, जब एक सवाल उनसे किया गया कि इमरान खान की कॉल पे लोग निकलते हैं और आपकी कॉल पे तो उन्होंने सवाल ही पूरा नहीं होने दिया, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि आपका ये सवाल ही गलत है। इमरान खान जब कॉल देते हैं तो लोग नहीं निकलते। नाज़रीन, इस तरह सहाफ़ियों को झिड़कना या इस तरह उनसे बातचीत का ये अंदाज़ ठीक है। उन्होंने जिस तरह इमरान खान के लिए कहा कि आज भी वो कहीं ना कहीं लाडला बना हुआ है, और मजीद उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप खुद सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सज़ा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती। नाज़रीन, इसके बाद हम सब आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस वक्त मरियम नवाज़ हुक्मरान इत्तेहाद की जो अहम जमात, जिस जमात का जो रहनुमा है, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है, और वो उस जमात की रहनुमा एक बरमला कह रही हैं कि इमरान खान को कहीं ना कहीं से ठपकी मिल रही है, और इसलिए उनको ना तो मुकदमात का सामना करना पड़ता है, ना ही उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और मैंने कहा था कि आखिर कहीं तो कुछ है, कहीं तो दाल में काला है, कहीं तो कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, और वही मामला आज इमरान खान के जो मामला चल रहे हैं, उनके जो तासुरात थे, वो आज इमरान खान ने जब कौम से खिताब फरमाया उसमें वाज़े थे। नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें तो आज इमरान खान और शहबाज गिल के हवाले से दो मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। एक केस जो था वो शहबाज गिल की ज़मानत से मुतालिक था, और वो केस इंतहाई अहम था, और उस केस में चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे वो तो खैर हैरान कुन थे। यानी क्या कोई शख्स जाके जो है वो किसी आर्मी ऑफिसर को या किसी फौजी जवान को ये कह सकता है कि तुम अपने बॉस का ऑर्डर मत मानो, या किसी जो है वो इस तरह की कोई हरकत, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? जाहिर है वो किसी ना किसी ज़रिए से वहाँ तक पैगाम पहुँचाएगा, और इसमें कोई शक नहीं
کہ ARY کے بیپر کے ذریعے شہباز گل نے وہ پیغام وہیں پہنچایا، اور یہ سوال کرنا کہ یہ جو FIR ہے یہ کسی آرمی کی کسی جوان یا کسی افسر یا پاک فوج کی طرف سے داخل کیوں نہیں کی گئی، تو مطلب یہ حیران کن بات ہے کہ یہ جو FIR تھی یہ اسٹیٹ نے اس میں جو مدعیت اسٹیٹ کی مدعیت میں یہ داخل ہوئی تھی، تو مطلب اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ حیران کن بات ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ عدالت بغاوت جیسے مقدمات کو یا بغاوت جیسے الزامات کو مانتی ہی نہیں۔ اگر عدالت بغاوت یا اس طرح کے معاملات کو نہیں مانتی تو پھر جو آئین میں یا پھر جو مختلف قوانین ہیں اس حوالے سے، تو کیا ان کو بند کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے؟ ان کے آخر ایک طرف ان کو تو ایک طرف کرے نا۔ عدالت نے کیا کرنا ہے؟ عدالت نے جو موجود قوانین ہیں ان کے تناظر میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور انہی کے تناظر میں بیٹھ کر سوال و جواب کرنے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہٹ کر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اپنا اس کیس کے آئیو تھے ان کو برملا کہا کہ پیر تک یہاں آپ جو ہے وہ جو JIT کی رپورٹ ہے یا پھر جو 780A کے حوالے سے آپ رپورٹ یہاں جمع کرائیں گے کہ یہ 780A بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ پیر کا مطلب پیر تک، تو آپ اگر نہیں آ سکتے تو کسی اور کو بھیجیں۔ ناظرین، کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو سرکاری وکیل تھے ان سے کہا کہ آپ دنیا میں مذاق نہ بنائیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو ان معاملات کو مذاق مت بنائیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد جو عمران خان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہی الفاظ دہرائے تھے کہ دہشت گردی کے مقدمات درج کر کے دنیا میں مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب ظاہر ہے کہ ویژن ایک ہو سکتا ہے یا فریکوینسی مل سکتی ہے، تو بہرحال ان فیصلوں کے تناظر کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے اسی چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ توہین عدالت کے معاملات جو کیسز ہیں یا الزامات ہیں ان کو نہیں مانتے، یعنی ان کی عدالت نہیں مانتی۔ اگر عدالت توہین عدالت کے قوانین کو مانتی ہی نہیں تو پھر اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور جس پچھلی سماعت پہ اتنے طویل بحث یا مباحثے کی ضرورت کیا تھی، یا پھر فرد جرم عائد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اگر ضرورت تھی تبھی آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ملزم عمران خان ہے ان سے آپ نے کہا کہ وہ جواب داخل کروائیں، انہوں نے جواب داخل کروایا۔ پھر آپ نے طوطے کی طرح پڑھا کے بھیجا کہ دوبارہ جواب جمع کروائیں، انہوں نے دوبارہ بھی جواب جمع کرایا، اور آج شاید پھر انہوں نے ضمنی جواب بھی جمع کروایا ہے۔ تو یہ سب جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس سے فیصلہ کیا آئے گا اس کا اندازہ ہو رہا ہے، اور آج جو کچھ عدالت میں ہوا ہے اس سے تو یہ صاف محسوس ہونے لگا ہے کہ ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، پتوں کے رنگ بدلنے لگے ہیں، آسمان کا رنگ بھی بدلنے لگا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی مزاج بھی بدلنے لگے ہیں اور انداز بھی بدلنے لگے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔